Department of Environment and Natural Resources mialma sa pagpamutol sa mga kahoy sa Oslo Plaza. Apan publiko, isukmat nga ulahina, mga katrupa. Ay kantahan ni ato dagadiin arong kanta katrupa rap-rap. Ulahinang tanan, ulahinang tanan. Anyway, detalye sa balita, sayro nato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata. Live report. Almi? Yes, sa gipahunong sa Community Environment and Natural Resources Office o Sindro Argao ang pagpamutol og kahoy sa Oslo Plaza human nakitan sa inspeksyon nga dunay paglapas sa kondisyon sa giisyu nga permita. Matod sa Department of Environment and Natural Resources o DNR7, gihimo ang aksyon human sa kabalaka sa publiko sa pagtangtang sa mga kahoy alang sa gitakdang Sports and Cultural Complex sa Salungsod. Nakita sa inspeksyon nga gipadayon ang tree cutting activities nga walay koordinasyon ug pahibalo sa Sindro Argao nga usa sa mga kondisyon sa special tree cutting permit. Sumala sa DNR7 ang permit nga gi-issue natong Hunyo 23 ning kasamtang tuig ngadto sa Oslo LGU nagtugot sa pagpamutol sa napulo ka kahoy basta masunod lamang ang mga kondisyon niini og mga balaod sa kalikupan. Sa inspeksyon nakita nga instalar ang project signboard og duha ka mahogany trees ang pagabing naapektuhan samtang napabilin pa ang ubang kahoy nga sakop sa permit. Gipadayon sa DNR7 ang pagmonitor sa sitwasyon ug mohimo og dugang regulasyon nga aksyon aron masiguro ang pagsunod sa environmental safeguard. Una nang gipangayo sa mga concerned citizen nga una ang ubang pamaagi sama sa earth bowling o pagbalhin sa mga kahoy imbis nga putlon kiniya. Usa-usab ka lokal nga grupo nga Oslobanong nagpakabana ang mipasaka og petisyon alang sa pagpreserbar sa mga kahoy sa plaza ug misupak sa pag-usab sa gamit sa pampubliko nga plaza. Mga katropa alang sa papahimsog sa panlawas inom Santhona Plus Gold alang sa nagkayusan Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa Almi Mata, XFM News. XFM report. Santhon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.